sami karena urang sadayana aya dengan keselamatan oge kabarokah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya nabi Allah. Assalamualaikum ya rasulullah. Assalamualaikum ya rijal bait. Assalamualaikum ya auliya Allah. Assalamualaikum ya Rasul A'zam Kanjeng Sultan Joko Dirjalani. Hamba tawasirahul ajib. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terhubung sesepuh. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli shay'in wa kulli ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syukuran hamdan na'iman yu'afi ni'amahu wa yuqaddimu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min al-adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa lana bi sadati wal maghfirah. Allahumma qadfa annal bala wa minal jinni wal insi wa sultan wa sayyatin wa qina an a'yun nadirin kama afata ruhi ya jasadi jasad nafiran kedayangan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah a'lamu jalla al-akbar wa mithlu al makhluk min al-ajr wa qina syarran kulli syarrin bi haulika wa quwwatikal akbar bil haqqi bismillahirrahmanirrahim. A'lamu jalla al-akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Kurang sesuai kuduangan jantan kehormatan Islam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruhan dia tesa gini ya murni akil baiknya. Akil yang kaya teh ya makalapan hiji deui teh. Mursaninya. Ikan lawan perangan. Al-Fatihah. Siap foto kameramen, siapkeun. Terus bukakeun we, bukakeun. Siapkeun kameramen mah dekat. Yo, bismillahirrahmanirrahim.
Raja gege ya. Lapasan burung ketilang. Ada lapasan. Aduh, sia iki. Empura. Kadon. Anu karungkun. Kuduna sabaraha wadah kuduna. Moal teh. Dia malina ya dibawa ku kado sih kan namanya. Alhamdulillah. Mana sakurung beres. Sampai 300 nya ke 400 jadi paling lebak. Mohon. Coba saya bisa.